Wakatoliki, ninaomba kuwaomba tena na tena, Mungu anapokupa nafasi, kabla ya kuanza kuwafurahisha wanadamu, mfurahishe Mungu. Kabla ya kuanza kuwafurahisha marafiki, mfurahishe kwanza Mungu. Unapokuwa umepata uteuzi, labda ni uteuzi wa rais, unapokuwa umepata faida, labda umefanya biashara, Mungu amekujalia faida, kabla ya kuanza kuwafurahisha wanadamu, ufurahishe kwanza moyo wa Mungu. Andaa fungu la sadaka, kumwambia Mungu, bila wewe hii nafasi nisingeipata. Hebu furahi kwanza, kwa sababu Mungu anapofurahi, maana yake ni kwamba anaachilia malaika wa ulinzi kwa ajili ya kukulinda kwenye ile nafasi ambayo ameruhusu uipate. Tulivyo wengine, pale ambapo tunainuka ndivyo tunavyokuwa mbali zaidi na Mungu. Kumbe wakati ambao unatakiwa kuwa na Mungu ni ule wakati ambao Mungu amekujalia kipato kizuri, nafasi nzuri, afya nzuri, uwezo mzuri. Huo ndo wakati unatakiwa kumng'ang'ania Mungu kuliko wakati wote, kwa sababu unaweza ukaomba baraka ukaipata, lakini ukashindwa kuilinda ile baraka. Na hicho ndicho ambacho watu wengi wanacho, kwamba wanahangaika kuomba baraka, lakini wanapobahatika kupata ile baraka huwa hawailindi ile baraka. Sasa kumbuka, kila hatua mpya ya kimafanikio kwenye maisha huwa ina vita mpya. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako, hauwezi ukabaki kama ulivyokuwa. Kuna hatua umepiga, ujue kwamba kuna maadui pia umewaongeza kwenye listi ya safari ya maisha yako. Kwa wengine tunachokumbuka, huwa tunakumbuka kwenda kuwafurahisha washikaji, kuwatumia meseji, kujiposti kwenye wapi na kusema Mungu ametenda. Sawa, ametenda, lakini una misuri ya kuilinda hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa. Una hiyo misuri?